बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऐ मेरे अल्लाह मेरी लाज रखना, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे मालो दौलत की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मेरी आखिरत संवार दे। दायरों में चलने से दायरे तो बनते हैं, फासले नहीं घटते। अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद मत होना, वो चाहे तो खिला देता है फूल सहरा में। अल्लाह से बातें किया करो, उदासियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़फ़र इकबाल ज़फ़र का शेर है, कुछ ऐसे कम नज़र भी मुसाफिर हमें मिले, जो साया ढूंढते हैं शजर काटने के बाद। वफ़ा होनी चाहिए इंसान में, जवानी और हुस्न तो एक दिन ढल ही जाते हैं। महफ़िल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, हमें देखा तो सब बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। और फिर ठोकर वही खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं हटाता। अगर आप एक शख्स की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, या किसी के दर्द को कम कर सकते हैं, या किसी परिंदे को उसके घोंसले तक ले जा सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बेकार नहीं होगी। अपने बाग को ज़िंदा करें, परिंदों को घर दीजिए। थके हुए दिलों से कह दो कि अल्लाह मौजूद है। रब की तक़सीम से इनकार करना हसद है। भला इससे बेहतर कौन जानता है कि हम किस चीज़ के कितने मुस्तहिक हैं। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। फ़िक्र या गम से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करने से सब कुछ बदल जाता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल में रोशनी कैसे दाखिल होगी। किस किस को राज़ी करेंगे, यहाँ तो लोगों के म्यार रोज़ ही बदलते हैं। बस एक अपने रब को राज़ी कर लें, सारे मसले हल हो जाएंगे। सच्चे और मुखलिस जीवन साथी, मैं तुम्हारे लिए बारिश नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हारे साथ भीग सकती हूँ। अगर तुम्हारी आंखों में नींद ना हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी रात जाग सकती हूँ। दिल के दरवाजे कभी भी मुकम्मल बंद ना करें, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। बाज़ लोग वापस लौटना भी चाहते हैं, लेकिन इन्हें दरवाजे बंद ही मिलते हैं। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए नाअहल है। मियाँ बीवी का रिश्ता, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो था मियाँ बीवी का, और फिर सारे रिश्ते बाद में। फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं। अल्लाह ताला तमाम ज़ौजैन में प्यार और मोहब्बत बढ़ाए रखे और घरों में खैर व बरकत रखे, आमीन। मौलाना रूमी फरमाते हैं, पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। मेरे प्यारे अल्लाह जी, मैंने अपनी हर फिक्र को तेरे स्पुर्द किया। या अल्लाह, ज़िंदगी में सुकून भर दे, जैसे आसमान को जगमग तारों से भरा, आमीन। बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है, और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। सब्र करने में और सब्र आने में बहुत फ़र्क होता है। सब्र करते करते इंसान मजबूत हो जाता है, और सब्र आते आते इंसान खामोश हो जाता है। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। अल्लाह जल्ले शानू से उम्मीद और अच्छा गुमान ऐसी कश्ती है जो इंसान को मायूसियों के समंदर में डूबने से बचा लेती है। हम अपने वालिदैन के लिए अहम हैं, और इसके बाद अपने बच्चों के लिए। बाकी किसी की नज़रों से 4 दिन ओझल होकर देख ली, अपने ही वजूद पर शक होगा। बेटियां अजीब शय होती हैं, जब घर में होती हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्या कुछ घर में सिर्फ उनकी वजह से है।
اور جب چلی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بغیر تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ آج کی دعا۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنے والے کی اپنی جھولی بھری رہتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ مع الصابرین۔ دنیا بھر کے ذہنی انتشار اور قلبی تناؤ کا واحد علاج اللہ رب العزت کی ذات سے قربت ہے۔ خدا کی نگاہ میں دنیا بڑی حقیر ہے۔ وہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن وہ ایمان صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو اسے محبوب ہو۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں، اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خوبصورت زندگی کی تعمیر دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے۔ اللہ آپ کو ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور سدا آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اتنا قابل ضرور بناؤ کہ وہ مشکل وقت میں 2 وقت کی روٹی کما سکیں، تاکہ وہ کسی درندے کے ساتھ اس لیے زندگی نہ گزاریں کہ اس کے بغیر بھوکی مر جائیں گی۔ مجھ کو اچھی نہیں لگتی یہ شعوری باتیں، ہائے بچپن کا وہ زمانہ، ادھوری باتیں۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ عقیل ایسا، خلیل ایسا، جلیل ایسا، جمیل ایسا، نہ رفتوں میں نہ عظمتوں میں کسی نے پایا مقام ایسا۔ ازل کی خوشبو ہو جس میں پنہاں، کوئی تو بتائے نام ایسا۔ وہ نام احمد کے پھول برسیں، بیان ایسا کہ کلام ایسا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے لفظوں کے موتی اگر اس تک پہنچ جائیں تو بس اتنا کہہ دینا کہ ہم جیسے لوگ اگر کھو جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔